ସଫଳତା କେବେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମିଳେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଦିନ ବଡ଼ ଜିତ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ କିପରି କଟିବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ନବଗ୍ରହମାନେ କି କି ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଜବ୍, ପ୍ରଫେସନ୍ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ରବି, ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ। ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ରହିବେ ଷଷ୍ଠରେ, ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ରହିବେ ପଞ୍ଚମରେ, ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଚାର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ 2026ରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନେକ ରୂପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟଫୁଲ୍ ରହିବ। ପଞ୍ଚମପତି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି। ଲଭ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଫ୍ଲଟିଂ, ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯିବାରୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ୱିକ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। କ୍ରସ୍ ବା ଲଭର୍ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାଟ୍, କଲ୍, ମିଟିଂ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କନଭରସେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନୂଆ ପ୍ରେମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଅନଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ଦେଖାଉଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲୋକ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କମିଟେଡ୍ ଲଭର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ହେବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଲେଣି, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିବ। ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। କିଛି ଲଭର୍ସ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ପରେ ଶୁକ୍ର ଯିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଟିକେ କମିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏବଂ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ର ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଓ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼ିପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିହେଭିଅରକୁ ନେଇ ଡାଉଟ୍ ବା ଇରିଟେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବା ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା କମିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହିବା ଫଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତ ହେବ, ବଟ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ଯୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଉନି। ବିବାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପରେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ରହିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବଢ଼ିପାରେ। ମେସେଜକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ରିପ୍ଲାଏ ଡିଲେକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା, ଅନନେସେସରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଓଭର ଆନାଲିସିସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିରେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇପାରେ। କେତେକ ଲଭର୍ ମାନେ ପଜେସିଭ୍ ବା ଇମୋସନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ ୱିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫିଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏହି ସମୟ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚୁର୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଟକେଟିଭ୍, ଚାର୍ମିଂ ପର୍ସନ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ୟୁସନ୍, ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲେସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଭ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରୁଣା ଲଭର୍ ପୁଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ୟାଚଅପ୍ର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଇମୋସନ୍ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ।
किंतु इगो और मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करने दरकार। शुक्र एवं बुधंकर संयोग रोमांस अट्रैक्शन एवं इंटिमेसी को बढ़ाइब। रोमांटिक मूड अधिक रहिब। ड्रेसिंग स्टाइल पर्सनालिटी चार्म इनक्रीज हेब। अपोजिट जेंडरंकर अट्रैक्शन स्ट्रंग हेब। अनेक प्रपोजाल मध्य आपन को आसीपारे। कुंभ राशि लभर्स मान को ए मासरे एडवाइस या रहिब जे ओवर थिंकिंग करंतु नहीं। थर्ड पर्सन को कथारे इन्फ्लुएंस हेबे नहीं। इगो रिलेशनशिप को डैमेज करिपारे, तेणुक कंट्रोल रुहतु। पार्टनर को अननेसेसरी संदेह करंतु नहीं। जेलस फील करवा ठीक नुहे। ओवरऑल जून मासर कथा जदि कहबी कुंभ राशि मोटामोटी भाव में भल एवं एक्टिव मंथ रहिब। प्रथम भाग अत्यंत रोमांटिक एवं एंजॉयबल रहिब। द्वितीय भाग में प्रैक्टिकल इश्यू एवं मिसअंडरस्टैंडिंग आसीपारे। ब्रेकअप ठारू अधिक एडजस्टमेंट एवं मैच्योरिटी सिचुएशन रहिब। जो मैंने रिलेशनशिप को ऑनेस्टली हैंडल करेंगे सेमानकर बॉन्डिंग आहुरी स्ट्रंग हेबो। एबे आलोचना करिबा विवाह और दाम्पत्य जीवन विषय रे। सप्तम भाव विवाह और दाम्पत्य जीवन भाव। सप्तमाधिपति रवि अछंती चतुर्थ रे। सप्तम भाव होची मैरिज, लाइफ पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भाव। आपणकर सप्तम भाव रे केतु अछंती। केतु जो भाव में रहे सेठारे डिटैचमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल गैप एवं कन्फ्यूजन दे थाए। तेणु अनेक कुंभ राशि लोकों मनरे पार्टनर को नहीं संदेह करिपारंती जे आग अपेक्षा पार्टनर जमती थिले एबे आउ सेमती नांती, दूरे जाइछंती। कोट ना कोट कम्युनिकेशन से अटैचमेंट आउ नाही। राहु मध्य लग्न रे अछंती। राहुंकर दृष्टि सप्तम भाव को भी पड़ुची। राहु हेले डाउट, ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एवं अननेसेसरी इल्यूजन सृष्टि करथाए। छोट कथा बड़ इश्यू होबार चांस रहिबो। जदि ऑलरेडी रिलेशनशिप रे कोनोसी टेंशन चली तेबे जून फर्स्ट हाफ रे सेथरे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी पारे। सप्तमाधिपति रवि अछंती चतुर्थ भाव रे। पार्टनर एवं फैमिली मैटर एका संगे प्रॉब्लम रे जड़ित रहिबो। घरोई शांति, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी इश्यू किंबा फैमिली इंटरफेरेंस दाम्पत्य जीवन में प्रभाव पकाई पारे। केतक जातकों इनलॉज साइड रू प्रेशर किंबा इमोशनल स्ट्रेस आसीपारे। किंतु एठी गोटे पॉजिटिव पॉइंट रही। चतुर्थ भाव इमोशनल बॉन्डिंग भाव। तेणु पार्टनर मनरू आपन केयर करेंगे किंतु एक्सप्रेशन कम रही पारे। अर्थात भितर प्रेम रहिबो किंतु इगो किंबा साइलेंस जोगु ठीक भाव में एक्सप्रेशन हेबनी। जून 15 पर रवि जीवे पंचम भाव को। यही ट्रांजिट पर रिलेशनशिप रे एनर्जी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा आरंभ हो। पंचम भाव होची रोमांस, लव, इमोशनल कनेक्शन भाव। सेतिपई जून सेकेंड हाफ रे मैरिड कपल मध्य बॉन्डिंग इम्प्रूव होबार चांस अधिक रोची। जो कपल मान मध्य डिस्टेंस थिला सेमाने क्लोज होगा चेष्टा करि पारंती। विशेषकर जून 15 पर इमोशनल कन्वर्सेशन हो पारे। राग रुषा स्थिति धीरे धीरे कमिब। केतक जातकों कन्सेप्शन किंबा चाइल्ड रिलेटेड गुड न्यूज मध्य आसीपारे। जो मानकर विवाह डिले चलछि सेमानक पई जून सेकेंड हाफ रे प्रपोजल किंबा डिस्कशन आगु बढ़ी पारे। किंतु राहु केतुंकर प्रभाव थिबारु फाइनल डिसीजन नेबारे कन्फ्यूजन आसीपारे। तरतर ही डिसीजन नेबा ए समय ठीक हेबनी। जो मैंने ऑलरेडी मैरिड पर्सन इगो एवं डोमिनेंस इश्यू दूरे रुहतु। पार्टनर फीलिंग्स को इग्नोर करूँ ना। थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस को अवॉइड करूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट देवा फल रिलेशनशिप आहुरी वीक हो जाए। ओवरऑल मैरिड लाइफ स्थिति देखिले जून 2026 फास्ट हाफ टिके चैलेंजिंग रही पारे। किंतु सेकेंड हाफ रे रिलेशनशिप रे इम्प्रूवमेंट, रोमांस एवं इमोशनल हिलिंग देखा जिवो। मेन लेसन होची कौन ना कम्युनिकेशन एवं पेशेंस। जेते काम रहिबे सेते रिलेशनशिप स्टेबल रहिबो।